नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सोराइसिस का केस देखेंगे। जो पेशेंट स्टार्टिंग में जब आया था उसका कैसा था और सेकंड फॉलोअप में जब मेडिसिन लेने के बाद कैसा है, उसको मैंने वीडियो में डाला है। आप लोग देखिए और बाद में मैं लास्ट में मैं रूब्रिक डालूँगा जिसको मैंने लिया था उस पेशेंट को, और दवा जो दिया था उसके बारे में मैं बताऊँगा। आप ये वीडियो देखो। चोख बंद कर। এই জায়গাটা ছিল তো, এখন তো পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে এই জায়গাটা। কানের তলা দেখান, কানের তলাটা দেখান। হুম। এটা এটা সোরাইসিস আছে, দেখি। হুম হুম চামড়াগুলো উঠে 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 পড়ছে তো পাপড়ি মতন। হুম ওষুধটা ঠিকভাবে খাবান, নালে খুব মানে অসুবিধে পড়ে যাবে। এই সোরাইসিস রোগ চট করে ছাড়ে না। তাও অনেক ওষুধ ভালোভাবে কাজ হয়েছে, কিন্তু ওষুধই খাচ্ছে না ঠিকভাবে। বস, এদিকে বস। কখন গেছিল ওষুধটা, ডেটটা মনে আছে? প্রেসক্রিপশনটা এনেছিস? কোথায় দেখ। এই নভেম্বরে এসছে, তারপরে আর আসেনি। আর একবার এসে ওষুধ নিয়ে গেছি আমি। ওই 2-3 বার ওষুধ মাত্র নিয়ে গেছে। দুবার আমি আর একবার হয়েছিল।